Oh my gosh. Tapos, ang likot hindi, maano makontrol eh. Ang likot kontrolin. Juice. Green juice. Oh my gosh. Tapos, frozen na natin siya para maging ice cream. Then, go. Okay, anong dyan? Siguro ito na lang. Chocolate. Tsaka, chopped nuts. Okay. Ito na ang ice cream. Okay. Tan tanan 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 tanan. Nabigyan kayong lahat. Okay. Woo! Perfect.